kita sudah cuti, minggu depan cuti lagi hari Jumaat, so banyak sangat cuti. So I want to make sure kita habis chapter 6 hari ini. Supaya kamu boleh fokus buat quizzes dan juga latihan tutorial. Okay, so as I said before, okay, periodicity ada lagi dua parts yaitu ionization energy dan juga electronegativity. Okay, so kita sudah belajar pasal atomic size dan juga ionic size semua. Sudah tahu pasal size, daripada size inilah dia akan menentukan IE dan juga electronegativity. IE, ionization energy. Okay, tapi lebih kepada kita mau tahu dia punya definition masing-masing tu dan juga dia punya variation ataupun periodicity lah ni, trend dia daripada across period down the group untuk kedua-dua item ini. Okay, now first IE dia sudah terangkan. Ada isu kah mau faham dia punya definition ni? Atau I can skip this part? Bolehkah? Minimum energy required to remove 1 mole of electron from 1 mole of neutral gases atom. Jadi ada satu atom X menjadi X plus, dia buang satu elektron. Jadi bila dia buang satu elektron, okay, itu dipanggil sebagai first IE. Okay, proses untuk menjadikan X kepada X plus itu adalah ionization nama dia. Alright, pengayonan. Okay, boleh saya teruskan? So ini dia. So ini dia. IE bergantung kepada sekuat mana attraction between nucleus and valence electron. Lagi kuat attraction, lagi susah mau remove tu electron. Okay, lagi susah mau remove electron, maka more energy required to remove that electron. Maka IE-nya akan tinggi. Are we okay? So far so good? Boleh faham itu? Boleh, sir. Okay. Jadi, kita tengok trend dia. Kalau down the group, number of shell bertambah, okay, shielding effect kan, NSAS. NSAS, okay. Bila down the group, size semakin besar kan? Okay. Bila size semakin besar, distance semakin jauh kan tadi? Bila distance semakin jauh, senanglah mau remove elektron. Bila senang mau remove elektron, maka less energy required to remove that electron. Maka IE-nya ataupun first IE akan semakin kecil. Down the group. Boleh? Boleh, sir. Ini, macam ini. Mana dia? Ni. Down the group, makin besar size, lagi senang mau remove elektron. Lagi senang maka IE-nya lebih rendah. Okay. Tapi kalau across the period, proton number increase, Z increase, attraction kuat, size semakin kecil. Bila size kecil, jarak semakin kecil juga kan? Distance between nucleus and valence electron becomes smaller. It is harder to remove electron. Maka bila harder to remove electron, maka more energy required to remove the electron. That's why first IE semakin tinggi. Bila cross period, first IE tinggi. Down the group, first IE rendah. Semakin menurun, mengecil. Jadi, across period, begitu. Size kecil, maka distance semakin kecil. Okay, distance semakin kecil, maka more energy required to remove the electron. Maka semakin besar IE. Okay. Okay, settle yang itu. So, dua benda tadi. Okay. So, down the group. Okay. Size semakin besar. Distance semakin besar. Attraction pun semakin, easier to remove electron kan? Less energy required. Okay. IE-nya rendah. Okay. Okay. Tapi kalau cross the period, size semakin kecil, distance pun semakin kecil, maka more energy required to remove the electron, maka IE dia akan semakin besar. Nampak ke tu hubungan diorang ni? IE dengan size berkadar songsang.
berhubungan selongsang, yaitu kalau size besar, IE kecil. Size kecil, IE-nya tinggi. Boleh? Boleh, Sir. Boleh ya? Oke. Sambung ke next part. Oke, sebelum kita pergi ni, oke, kita bincang terus ni. Which element has the higher first ionization energy? Mg or Na? Explain. So macam mana? Kita dibagi begitu je, Mg atau Na? Apa kita mau buat? How? How do we settle this? Mg atau Na? Macam mana mau buat? Mula-mula sekali. Kita kena tahu size kan? Siapa yang besar kan? Betul? Ya, Sir. Ya. So, mau tahu size, kita kena buat apa dulu mula-mula? Electronic configuration. Betul, Fahmi Iqbal. Okey, betul. Jadi sebenarnya segala-galanya bermula dengan electronic configuration. Tahu electronic configuration, tahulah dia punya size. Tahu size, tahulah IE. Jadi Mg, kita ada magnesium ya, Mg. Oh sorry, dekat sangat. Okey, Mg 12, Na 11. Okey, electronic configuration. Siapa saya mau panggil ni? Sekejap. Afika. Afika, ada Afika? Okey, Afika. Okey, electronic configuration Mg, Afika. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Okey, Na. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Okey, so setelah sudah buat dia punya electronic configuration, what do we do next? Sorry, Sir, saya rasa mau proceed orang lain pula. Hah? Mau proceed dengan orang lain pula. Kenapa? Sebab partnya saya miss, Sir. Oh, miss? Ya. Miss yang... Okey. Sorry, Sir. Alright. Okey, siapa mau sambung? Ya, Fizan. Find the number of shell. Number of shell, okey. Number of shell dia berapa sekarang? 3. Okey, Mg berapa dia punya shell? 3 guys. N equal to 3. Na? 3 juga. 3 juga. So, lepas tu? Sama dia punya number of shell. So kita next factor effective nuclear charge ZEF. Okay, ZEF. Okay, good. Okay, ZEF. Kalau ZEF untuk Mg 12 minus 2. Yeah. Okay, 12 minus berapa? Okay, kita buat border lah supaya nampak. Yeah. Border di sini, border di sini, border di sini, border di sini. Okay, so ini valence. Okay, so 12 tolak berapa? Tolak 10 guys. Macam kita tolak 10? Okay. 6 tambah 2 tambah 2. Yes, betul. Selain daripada valence, ini semua adalah inner electron. Yang dalam ini semua adalah inner electron. Okay. All these are inner electrons. Okay. Tak kisahlah dia macam mana, dia ada inner electrons. Okay. Asal selain daripada valence, kita consider sebagai inner electron. Jadi, macam kamu cakap tadi, 6 tambah 2 tambah 2 ni adalah 10. So, 12 tolak 10, then ZEF dia adalah 2. Berapa? Positif 2. Positif 2. Okay. Na pula?
Kalau untuk Na 11 minus 10, 11 minus 10 so juga. the answer is positive 1. Positive 1. Okay. So, seterusnya. So Mg has the biggest effective nuclear charge. Okay, so Mg ada bigger effective nuclear charge, maka dengan itu Mg akan ada bigger size ke smaller size? A bigger size, smaller size. Smaller size kan, lagi besar pizza, P besar, size dia kecil kan? Yeps. Okay, Smaller so size. Okay, smaller size. Dan Na. Okay, lepas tu maka So dia punya explanation ni tak sama ke yang macam sama je sebenarnya, boleh pakai. sama je, cuma Pakai dari atas. Ambil dari atas lah. Mg ambil dari atas. has bigger proton number Bigger proton number. than Na, betul? Yes, sir. Kita pertama, lepas tu sambung lagi. So Mg has bigger apa ni? Effective nuclear charge. okay, Zef. then Na. Lepas tu So Mg has stronger attraction between nucleus and valence electron. stronger attraction. Okay, sebenarnya dekat sini pun kamu sudah boleh skip terus pasal size. Stronger attraction between apa? Nucleus and valence electron. Okay, bila sampai sini sudah, kamu boleh terus cut pergi dekat IE sudah. Sebab apa? Di sini sudah cerita pasal attraction. Okay, bila sudah cakap pasal attraction, kamu boleh cakap susah ke senang mau remove elektron dekat Mg? Bila stronger attraction, susah ke senang mau remove elektron? Bila stronger attraction dia? Harder. Susah. Harder. It is harder to remove electron from Mg than Na. Boleh? Okay, So, boleh, sir. kalau harder to remove electron, maka apa ayat seterusnya? Size. Tak payah size, tak payah size. Terus, more, kan dia mau tanya pasal IE kan? Oh, ya. More energy. Terus more energy required to remove electron from Mg then Na. Then Na. Maka last sekali, kalau more energy required, maka apa kita mau cakap? Mg Has the higher first ionization. yes, has higher first IE. Ionization energy. Yes. Betul. Boleh? Boleh, sir. Okay. Sebab apa? Sebab apa saya tak payah cakap pasal size pun? Sebab sudah cerita sini-sini ni sudah merujuk kepada size sudah semua. Boleh je kalau mau kasih panjang lagi ayat kamu, tapi is it necessary? Not necessary. Yang penting kamu bagi tahu explanation tu sebenarnya as long as ada 2-3 ayat cukup sudah. So, kamu sudah yang kamu bila kita jawab soalan ni dapat tunjuk semua. Okay, ini sudah tahu. Okay, ini sudah menjawab soalan. Explanation dia apa? Dua ni explanation dia. Selesai sebenarnya. Sir, Sekali dengan ini. Ya. Zaman ni. Yes. yang ayat last tu bahasa. Ya. Kalau macam dalam exam tulis IE je ke atau full ayat je? Ni tulis full ayat. First ionization energy. Jangan tulis first IE. Okay, Ini sir. ini sekadar mau cepat. Begitu. Okay. Elektron pun sama, tulis elektron. Elektron, jangan tulis E. Boleh ya? Good question. Okay. Boleh, sir. Okay. Alright. Okay. Okay, antara oksigen dengan sulfur. Okay. Alright, so I think you got the point here. Betul, dapat point dia, cara mau jawab soalan. As long as kamu ada 2-3 ayat yang menyokong statement ini, okay, ada 2-3 ayat yang menyokong statement ini, cukup sudah.
Tapi tunjuklah jalan kerja kamu nih. Kamu kira begini, buat begini, tiada masalah. Kamu tulis semua pun tiada masalah. Mau kasih panjang pun tiada masalah. As long as kamu kamu jawab soalan yang betul, Nina. Ini mesti dijawablah dengan betul. Oke? Boleh ya? Boleh, Sir. Oke. Next adalah ini sudah bincang belum soalnya. Oke, electronegativity. Oke, electronegativity adalah relative tendency of atom to attract electron towards itself when chemically bonded. Oke, ini sudah ada dalam explanation dalam video, so I think you should go and watch it. Atau kalau sudah tengok lagi bagus lah. Oke, now lagi senang. Bila size besar, attraction kurang kecil kan? Size besar, attraction lemah. Bila attraction lemah, electronegativity rendah. Itu je. Terbalik. Kalau jadi down the group, number of shell increase, shielding effect increase, attraction lemah, size besar. Jadi attraction lemah je. Attraction lemah, maka electronegativity rendah. Sebaliknya, kalau proton number increase, across the period, proton number increase. ZEF increase, attraction pun semakin kuat. Attraction kuat, maka size of atom kecil. Okay, attraction kuat, electronegativity tinggi. Okay. Alright. Jadi, across period, itulah electronegativity increase. Down the group, electronegativity decrease. Okay. Kita tengok satu soalan lah. Okay. Indicate which element of each pair has the higher electronegativity. Okay. Dia tidak sudah explain, tapi saya mau kamu explain dengan saya. Na or K? Na atau K? Siapa lebih tinggi electronegativity? Okay. Macam mana mau tahu? Jawapan ada di situ. Itulah, saya pun nampak ada jawapan. Tapi saya mau kamu so we just have to explain. Okay. Kenapa jawapan di Na? Why Na? Sebab size of atom of Na is bigger than K. Bigger kah? Na bigger? Smaller. Smaller. Na it has smaller size than K. Okay, boleh terima? Lepas tu? Attraction. Na has macam mana attraction dia? Kuatkan rendah? Kuatkan lemah? Higher or stronger. Stronger attraction Between nucleus and valence electron. Between nucleus and valence electron. Then K. So kesimpulannya Na has higher electronegativity. Yes. Electronegativity. Then K. Alright. Okay. So sama juga konsep dia macam tadi. Ada satu ayat yang menjawab soalan yang ditanya. Ada dua explanation cukup sudah. Okay. Katalah kamu tidak tahu, ini tiada jawapan, katalah tiada jawapan, kamu tidak tahu. Jadi kamu pun kenalah buat, kalau kamu rasa mau double check jawapan kamu, startlah from scratch. Start daripada electronic configuration, tentukan siapa yang lebih besar size dia, dan dari situ kamu boleh tahu. Okay. Alright. Jadi ini summary dia. Okay. Size besar, IE rendah. Size besar, electronegativity pun rendah. Terbalik. Berkadar songsang hubungan dia orang. Okey. Jadi paling kesimpulan dia adalah ni. Okey. Sekejap, kita ambil yang tadi dulu. Ambil recap ni lah. Salah. I'm gonna copy this page.
Okey, sekejap. Okey. So untuk 6 point tu kesimpulan dia adalah ini. Mula-mula sekali adalah size yang menentukan segala-galanya. Jadi tentukan size dulu dengan betul. Sudah tentukan size dengan betul, barulah kamu pilih yang seterusnya, yaitu yang tadi. Okay. Size itu boleh digunakan untuk menentukan elektronegativity dengan first IE. Okay. Size besar, IE kecil, elektronegativity kecil. Itu je. Kena faham. Tapi kalau contoh kamu tidak tahu apa-apa mula-mula, mulalah dengan ini. Mulakan dengan electron configuration dulu. Baru check N, check ini. Okay. Alright. Ada satu part, ini part last sekali untuk hari ini, iaitu anomalous case dalam IE punya trend. Okay. Kamu boleh abaikan bahagian ini. Okay. Oh my god. Oh ni. Okay ni. Kamu boleh abaikan yang ini. Yang awal ni. Kamu tengok terus yang ini ya. Okay, this one. Across period sepatutnya IE akan jadi semakin besar. Cerita dia. Okay. Cerita dia sepatutnya begitu. Sebab apa? Across period, size kecil kan guys? Betul? Size semakin kecil. Okay. Dari awal. Across period, proton number akan increase. ZeV akan increase. Attraction between nucleus and valence electron pun makin kuat. Bila attraction makin kuat, size lemah. Size kecil, size kecil, distance pun kecil, susah mau remove electron, maka more energy required, IE semakin tinggi sepatutnya. Sepatutnya smooth begitu. Tetapi ada berlaku sedikit terpelewat. Dia punya trend lithium naik, tapi bila sampai Be pergi boron, turun sikit, waktu naik balik sampai nitrogen, dan nitrogen pergi oksigen, turun balik, lepas tu baru naik balik sampai Ni. Jadi kenapa ini berlaku? Kenapa ada turun sikit? Ini anomalous case kita panggil dalam trend, dalam periodicity ini. Nah, cerita dia. Okay, cerita dia ini. Dua case ni kamu pun dah tahu, kena hafal lah. Okay, Be, susunan elektron dia adalah 1s2, 2s2. Boron, 1s2, 2s2, 2p1. Okay. Bila cerita mau remove elektron yang akan di-remove ini, ionization energy ni, dia akan mula-mula mau remove elektron daripada valence elektron. Betul? Yang paling luar. Jadi kita tengok sekarang. Elektron paling luar kalau Be berada dekat 2s. Sini, 2s2 susunan dia. Kalau boron dekat 2p1, situ yang paling luar sekali, 2p1. Okay, apa beza kedua-duanya? Dekat beryllium, elektron tu berada dalam completely filled orbital. Orbital terisi penuh. Sedangkan dalam 2p1, boron, elektron tu sendiri di sana, dia dalam keadaan partially filled orbital. Cerita dia, completely filled orbital is more stable than partially filled. Kalau lagi stable, sini lagi stable daripada 2p1. Jadi bila lagi stable, lagi susah kamu remove tu elektron. So dia sudah selesa. Ada roommate yang bagus. Ini tiada roommate. Ataupun roommate dia tidak bahagia. Partially filled. Jadi disebabkan dia lebih stable, maka B itu needs more energy to remove first electron dia. That's why first IE untuk beryllium lebih besar daripada boron. Itu secara dia mau explain. Okay, itu case yang pertama antara beryllium dengan boron. Boleh follow guys? Boleh, sir. Boleh, sir. Boleh ya? Okay. Next pula antara nitrogen dengan oksigen. Apa yang berlaku? Okay. Nitrogen mau remove dia punya susunan 1s2, 2s2, 2p3. Okay, 2p3. Okay. Oksigen pula 1s2, 2s2, 2p4. Okay. Ini 2p3, ini 2p4. Okay. 2p3 dia separuh terisi, half fill orbital. 2p4 adalah partially fill. Okay, dengar ya. Kita ada 3 keadaan saja orbital ni terisi. Complete, maksudnya semua lengkap. Kalau 2p itu, kalau lengkap 2p6 lah kan? Betul? Kalau lengkap 2p6. Tapi kalau dia separuh, yang kedua adalah separuh, 3. Selain daripada itu, kalau 2p2, 2p4, 2p5, 2p1, itu semua dipanggil sebagai partially filled. Boleh? Boleh? Faham kan ni? Okey. Boleh, Jadi Pak. oksigen adalah partially filled. Okey. Jadi
cerita dia, half fill is more stable than partially fill. Half fill orbital is more stable than partially fill orbital. Okay, you may refer to international books and everything. It will have different way to explain, but this is the simplest way I could find to explain to you. Okay, half fill orbital is more stable than partially fill orbital. Jadi N needs more energy to remove the first electron. That's why first IE of nitrogen is bigger than NO. Okay. Alright. Boleh ya guys? Jadi itulah yang kamu kena Boleh. tahu. Anomalous case. Okay. Boleh? That's it. Okay. Tapi dari segi trend secara general masih lagi increase. Cuma berlaku terperlihat di sini aja antara BE dengan B, N dengan O. Kalau dia tanya kenapa, then you know how to explain. Because of completely filled orbital ataupun half filled orbital. Okay. Alright. So I guess, yeah. Sorry. So sudah summary tadi ini. Okay. Sudah juga buat anomalous case. Ada apa-apa soalan before we end the session today? Do you have any question, people? Yes? Tidak, sir. Tidak. Ada siapa-siapa mau tanya? Oke, 6.2 punya apa nih? Punya notes sudah, punya tutorial sudah di-release. Okay. Then I hope you guys can finish the tutorial dan juga quizzes dia. Sorry, quiz yang maksudnya quiz sudah ada tuh dalam quiz kamu boleh buat. Tutorial kamu boleh pelan-pelan buat. Okay. I'm really sorry, saya akan try untuk siapkan video tutorial discussion untuk chapter 6 ni juga. Chapter 5 part test yourself belum rilis lagi. Okay. Saya akan coba rilis secepat mungkin. I'm really sorry. Okay. Kejap saya tutup dulu recording ini. Untuk kamu tengok nanti balik recording ini. Oh my goodness. Alright. Okay.